अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 240 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युतवफ़्फ़ऊना, फौत हो जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयदरूना, और छोड़ जाते हैं, अज़वाजन, बीवियाँ। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि जो शख्स फौत हो जाता है और उसके पीछे उसकी बीवी रह जाती है तो वो क्या करे, वसीयत करे, लिअज़वाजिहिम, अपनी बीवी के लिए, मतान, फ़ायदा पहुँचाने की, इलल हौली, 1 साल तक, गैर इखराजिन, कि ना निकाले, फ़ैन, पस अगर, खरजना, वो निकल जाएँ, फ़ला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फ़ीमा, बीच उस मामले में, फ़अलना, जो वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में, बिमारूफ़िन, अच्छे तरीके से, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शोहर अपनी बीवी को छोड़ जाते हैं, यानी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं शोहर, और बीवियाँ उसके पीछे रह जाती हैं, तो वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर सकते हैं। वसीयत क्या करें, 1 साल तक वो वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक मेरी बीवी को इस घर से नहीं निकाल सकता कोई मेरे जाने के बाद, और उसका तमाम जो खर्चा होगा, जो हिसाब किताब होगा, वो इसी घर से होगा। ये जो आयत है, सबसे पहले ये आयत मनसूख कर दी गई है। जो आयत मीरास है उसने इस आयत को मनसूख कर दिया है। अगर हम दूसरे तरफ से देखें, दूसरे लिहाज से देखें कि वसीयत करने का हक़ जो है वो इंसान के पास नहीं है, अपने रिश्तेदारों के लिहाज में वो वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसे ही मीरास से आयत मीरास उतार दी तो वो जो हक़ था वो इंसान से ले लिया गया। अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से हर किसी को उसका हक़ अदा कर दिया। अब यहाँ पर अगर एक शख्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको गुमान है कि वो अब बच नहीं सकता, उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो क्या करे, अपने घर वालों को इकट्ठा करके, यानी अपने वारिसों को इकट्ठा करके उनको ये तलकीन कर सकता है कि मेरी बीवी को मेरे मरने के बाद ना निकाला जाए, कि बच्चे छोटे हैं, फ़लाँ फ़लाँ, कोई भी हो सकती है मजबूरी, ठीक है, लेकिन मुद्दत कितनी है, 1 साल तक, ठीक है। ये बात हमारी यहाँ पे अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि 1 साल तक जो बीवी है वो अपने शोहर के घर रह सकती है। लेकिन अगर बीवी इद्दत पूरी करने के बाद, जैसे 4 माह 10 दिन उसने पूरे कर लिए और उसके बाद उस घर से जाना चाहती है, तो इसका कोई गुनाह नहीं, ठीक है, तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। अगर बीवी अपने मामले में, यानी अपने नफ्स के लिए कोई बेहतर मामला तय करती है, कोई बेहतरीन फ़ैसला लेती है, तो तुमको कोई इस बात का गुनाह नहीं होगा। एक शोहर जो है वो अपनी बीवी के लिए ये फ़ैसला ज़रूर कर सकता है कि उसके मरने के बाद वो उसी घर में रह सकती है, लेकिन किसी शोहर को ये हक़ नहीं कि वो अपनी बीवी को इस बात का पाबंद करे कि वो उसके बाद किसी और से निकाह नहीं कर सकती। ये किसी भी शोहर को अल्लाह ताला ने हक़ नहीं दिया कि वो अपनी बीवी को इस बात का पाबंद करे या उससे वादा ले ले कि मेरे मरने के बाद तुम किसी से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात बहुत गलत है और किसी को इस तरह का वादा करना भी नहीं चाहिए और ना ही लेना चाहिए, ठीक है। ये तो औरत की अपनी मर्ज़ी है कि वो दूसरी शादी करे या न करे, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो अपने नफ्स के लिए कोई फ़ैसला करती है अच्छे तरीके का, तो इस पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ताला खूब हिकमत वाले हैं। आप देख रहे होंगे इस आयत में हमने पहले भी जितनी आयत पढ़ी तो औरतों के हकूक़ के बारे में कितना ज़्यादा बयान किया गया, औरतों को कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई हर लिहाज में, वरना ज़माने जाहिलियत में औरत को कुछ नहीं समझा जाता था। अल्लाह के नबी के आने से पहले औरत को तो हकीर मखलूक समझा जाता था। पैदा होती बेटी तो उसको दफन कर दिया जाता, अगर वो बीवी की सूरत में होती तो उसको तलाक दे के फिर उसके साथ वैसा ही रवैया इख्तियार किया जाता, तलाक देते वहाँ से, फिर उसको अपने साथ ले लेते। तो कोई सिलसिला है ही नहीं था, औरत को जायदाद में कोई हिस्सा दिया ही नहीं जाता था, तमाम के तमाम जो जायदाद थी उसके वारिस बेटे होते थे। अब कुरान पाक ने सबसे ज़्यादा किसको हकूक़ दिए, औरतों के हकूक़ दिए, और औरतों के हकूक़ की हिफाजत भी इसी कुरान पाक में है। तो फिर ये औरतें
دین سے شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے ہے ہی کیا، ہمارے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے ہمیں دی، سب سے زیادہ جو ہمارے حقوق کی حفاظت ہے وہ ہمارا قرآن پاک ہی کر رہا ہے۔ اگر ہم دین کو پڑھیں تبھی ہمیں یہ پتہ چلے۔ اگر ہم دین سے دور ہیں، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، تو یہ پھر ہمارے لیے خود ہی مشکل ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں ہمارے لیے کتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کے لیے بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کے میاں فوت ہو جاتے ہیں، شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ آیت منسوخ ہے، آیت میراث کے آنے کے بعد یہ آیت منسوخ کر دی گئی، لیکن دوسری کنڈیشن میں یہ جائز ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شوہر اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کر دے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ اگر عورت اپنی مرضی کے ساتھ گھر سے جانا چاہے عدت پوری کرنے کے بعد تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتیں متاعٌ فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً حق ہے علی المتقین اوپر متقی کے۔ یہ بھی عورت کے حق میں بات کی گئی۔ اللہ نے فرمایا جس کو تم طلاق دے دو اس کو پھر اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم ان سے ان کا مہر بھی لے لو اور جو تم نے تحائف ان کو دیے تھے اور وہ بھی ان سے واپس لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے پھر اس کو جب واپس لیتا ہے تو یہ اتنا غلیظ عمل ہے، ایسا عمل جیسا کہ کتا قے کرے اور اسی قے کو دوبارہ چاٹ لے۔ تو یہ کتنا غلیظ عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انتہائی غلیظ عمل ہے کہ اپنی بیوی کو کوئی تم تحفہ دو اور جب تم ان سے علیحدگی کرو تو ان سے وہ چیزیں واپس لو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقاً المتقین، یہ متقی لوگوں پر فرض ہے، ذمہ ہے۔ جو متقی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے طے کرے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل پکڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات کس لیے بیان کی گئی؟ تاکہ تم سمجھ رکھو، تاکہ تمہیں عقل آئے کہ اپنے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دین سے اتنے دور ہیں کہ ہر کام کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی مرضیوں سے کام کرتے ہیں، اپنی مرضیوں سے فیصلے کرتے ہیں تو پھر انجام بھی ہم بھگت لیتے ہیں، فوراً سے ہمیں نتائج اس کے مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شریعت پر چلیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے مدد حاصل کریں، یعنی قرآن پاک اور حدیث میں دیکھیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے اس معاملے کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ضرور مدد ملتی ہے اور ہمارے جو نتائج ہیں وہ بھی اچھے آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں تو پھر دنیا میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے نتائج کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اس کو سمجھ کر، پڑھ کر اس کو بھولنے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔